नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। चंदन नगर रवींद्र भवन में 5 दिवसीय विनोदिनी नाट्य उत्सव शुक्रवार को शुरू हुआ। प्रदीप प्रज्वलन के माध्यम से इस उत्सव का उद्घाटन हुगली जिला परिषद के सभाधिपति रंजन धारा, जिलाधिकारी मुक्ता आर्य, एडीएम जी तरुण भट्टाचार्य, चंदन नगर नगर निगम के मेयर राम चक्रवर्ती, डिप्टी मेयर मुन्ना अग्रवाल, चुनचुड़ा के चेयरमैन अमित राय, चंदन नगर नगर निगम के चेयरपर्सन स्निग्धा राय सहित कई अन्य अतिथि उपस्थित थे। कार्यक्रम का आयोजन मीनारभा नाट्य संस्कृत चर्चा केंद्र तथा सूचना संस्कृति विभाग की ओर से किया गया था। हर रोज यहां 2 नाटक का मंचन किया जाएगा। विभिन्न वक्ताओं ने नाट्य उत्सव का महत्व पर अपना प्रकाश डाला। विनोदिनी और स्टार थिएटर पर भी अपना अपना मत प्रकाश किया। আজ থেকে তো নাটক শুরু হলো রবীন্দ্র হলে, এটা কি না, এখন এটা নাটক শুরু হলো অন্যভাবে। আমরা জানি যে আমাদের পশ্চিমবাংলার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বাধীন এবং আমাদের স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের দপ্তরের মন্ত্রী, তথ্য সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী ইন্দ্রাণী সেনের উদ্যোগে আজকে আমাদের চন্দননগর রবীন্দ্র ভবন এই প্রেক্ষাগৃহে বিনোদিনী নাট্য উৎসব আজ থেকে 7 তারিখ পর্যন্ত শুরু হলো। আমাদের আজকের এই অনুষ্ঠানে ডিএম ম্যাডাম ছিলেন, জেলা সভাধিপতি ছিলেন, হুগলি চিনচুলা মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান, আমাদের চেয়ারপারসন, ডেপুটি মেয়র সহ অন্যান্য সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা সবাই আমরা উপস্থিত ছিলাম। এটা একটা দেখুন, নাটক এবং এই বিনোদন এবং নটি বিনোদিনী এগুলো সবটাই হচ্ছে আমরা আমাদের স্মরণে আছে, মননে আছে যে ঠাকুর রামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বলতেন যে নাটক বা থিয়েটার দেখলে লোকশিক্ষা হয়, অর্থাৎ মানুষের কথা, মানুষের মধ্যে অন্তরের যে আয়না, এটা একটা নাটক হচ্ছে একটা মানুষের। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।